नमस्कार सांगमाने मु लिपि आपण मानकु स्वागत करुछि मोर चैनल को। भेंडीर तो बहुत प्रकार रेसिपी आपण माने करी खाइथिबे। आज आमे भेंडी रे गोटे नुआ रेसिपी करिबा जहाको कुआ जाए भेंडी बेसर। देखंतु मु 250 भेंडी को धोई करी एभली काटी नेछि। ता मझिरु अधा ता माने चिरिकिरी आइछि। आको आमे प्रथमे कड़ाई रे किछि तेल पकेबा। तेल पकई करी भेंडी गुडी को भाजी नबा। देखंतु मु वर्तमान के तेल दउछि कड़ाई रे। तेल पड़ला पर तेल गरम होला पर आमे भेंडी को पकई की सेथिरे भाजी नबा। आपन को जदि मोर चैनल रे रेसिपी मन भल लागुथबो दया करी के लाइक शेयर और सब्सक्राइब टिके करि देबे। मु वर्तमान तेल रे भेंडी पकाइली। ए भेंडी सब टिके भाजी नेबी। भेंडी भल भाव रे भाजी हे गला सेथिरे हळदी टिके पके देबा कलर पई। मसला रे पछरे आमे हळदी फेर पकाइबा। भेंडी देखंतु मोर भेंडी सब भाजी हे गलानी। वर्तमान ए भेंडी को आमे आ गोटे पात्र को काढी नेबा। सब भेंडी काढी सारला परे सेथिरे देखंतु किछि तेल रही जाइछि। सेथिरे आमे आउ टिके तेल देई करी बेसर करिबा। आउ 2 चम्मच तेल पकई दीछि। सेथिरे किछि सोरिष कंचा लंका आपण माने फुटै परिबे। किंतु मु जेहेतु बाटी देथिली सेति पय आउ बेसी राग हो जिवो बोली आउ कंचा लंका फुटैले नहीं। टिके सोरिष फुटी गला परे सेथिरे मु किछि प्याज पकई दीछि। प्याज गोल्डन कलर हे गले आमे गोटे बड़ टमाटो काटी रखिथिबा से टमाटो पकेबा। देखंतु वर्तमान प्याज गुडी को लाल कलर हे आसुछि। आ 2-3 मिनिट परे आमे सेथिरे टमाटो पकेइ देबा। देखंतु गोटे बड़ टमाटो काटी रखिथिली से टमाटो को पकेइ करी वर्तमान भाजी नउछि। एही रेसिपीटी भात संगे खाइबा को बहुत भल लागे। टमाटो पकेला परे आपण लूण पकेइ देबे जा द्वारा टमाटो जल्दी सिझी जिवो। एबे शीत दिन तो देसी टमाटो मिलुछि जोड़ी को ता माने जल्दी सिझी जाउछि। फिर भी आ खट्टा मध्य लागुछि। तेणु मु गोटे बड़ टमाटो व्यवहार करछि। टिके घोड़ाई देली जल्दी हेबा पई। देखंतु प्राय मोर टमाटो गुडी को सिझी आसलानी। पातिया साहाय्य मारी देले टमाटो गुडी को मिसी जिवो। टमाटो सब मिसी गला तापरे आमे सेथिरे आ टिके हळदी गुंड आमे जेहेतु भेंडी रे आगु हळदी पकाइछे सेति पई कम टिके हळदी गुंड देबा। काश्मीर लंका गुंड टिके कलर पई देछि मु। अंतरा कलर भल आसी थाए।
ଏବେ ମୁଁ ଆଗରୁ 2 ଚାମଚ ସୋରିଷ, 1 ଚାମଚ ଜିରା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା 4ଟା, ରସୁଣ ଟିକେ, ଅଦା ଟିକେ ମିଶେଇକରି ବାଟିକି ରଖିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଏଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ସେ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ତାକୁ 3 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ଛୋଟ ଚାମଚରେ, ବେଶୀ ବଡ଼ ଚାମଚ ନୁହଁ, ବଡ଼ ଚାମଚରେ ଆପଣ 2 ଚାମଚ ଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକରି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭାଜିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସୋରିଷ ମସଲାଟାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଯଦି ଭାଜିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ପିତା ଲାଗିଥାଏ। ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି 1 କପ୍ ଦେଇଦେଲି। ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଟିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି ମସଲାଟା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ପକାଇଦେବା। ଭେଣ୍ଡିକୁ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇ ମସଲା ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଥିଲି। ଭେଣ୍ଡିଟା ଯେହେତୁ ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି ମସଲା ସହିତ, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମସଲାଟା ଭେଣ୍ଡିରେ ଭଲସେ ଭିଜିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସ୍ରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଲାଣି, ଆଉ ତେଲ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭେଣ୍ଡିରୁ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି ମସଲାରୁ। ଏବେ ମୁଁ 3 ଚାମଚ ଦହି, 3 ଚାମଚ ବସା ଦହି ମୁଁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଦହି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଭେଣ୍ଡିର ବେସରଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଦହି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, କାରଣ ଦହି ପକାଇକି ଯଦି ଆପଣ ଫୁଟେଇ ଦେବେ ତାହେଲେ ଦହିଟା ସେଥିରୁ ଛିଡ଼ିଯିବ, ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦହି ପକାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ଆଉ କିଛି କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାୟ ଭେଣ୍ଡି ବେସର ହେଇସାରିଲାଣି। ଏହାକୁ ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।